Hello everyone, my name is Nicola Zaparas and welcome to our Module 3 in Fundamentals of Programming. So for today, we're going to discuss about the basic display, variables, data types, and operators in both Java and Python. So let's get started. So first, let us discuss about sa basic display ng Python. So, ang basic display ng Python is na siya built-in function na print function. So, when we say built-in function, is magamit na siya, di na siya nato kailangan i-define. So, for example, is natay di sa simulation na to, natay name of person na naa siya variable na or na siya value na string Nicole. So, if i-print nato na print name of person, then kung unsa ang nasa sulod na value sa name of person, maupod ang ma-print. Then, maupod diri as a number. Diri as a number. So, ang number, ang value sa number is 12. So, 12 is a number. I-add nato siya sa string. So, kung i-run nato na siya, so kana, Nicole, 12 is a number. So, next is basic display in Java. So, ang Java is na siya duha ka method sa pag-handle ng output. So, ang first is system.out.print. Then, ang sa second is system.out.print ln. So, ang kalahian nila duha is ang system.out.print is mag-print siya without moving to the next line. When, on the other hand, is ang system.out.print ln is mag-print siya and move siya sa next line after ma-print. So, let's take a look at this example. Diri natay public class simulation 01 which is class name nato and kani ang main method. So diri system.out.print ln hello my name is Nicole and system.out.print welcome to my vlog. So let's see kung unsa ang iya result. So diba naa diri hello my name is Nicole, then kanina siya ln, so na siya ln. So, nag-print siya into next line after ma-print. So, di ba, hello, my name is Nicole. Then, after niya ma-print, nag-proceed siya sa next line, welcome to my vlog. So, another use of system.out.println is pwede siya maka-print og empty line. So, tulad diri empty line na siya. So, naapod tayo empty line diri sa ubos. So, next, variables. Variables are mga containers para mag-store ng mga data values. So sa Python, wala siya command para mag-declare ng variables, so automatic lang siya and kanang ready to use siya, as I said earlier. So if you want na ma-specify ang data type ng isa ka variable, pwede nimo siya gamitan og casting. So when we say casting is magamit or mag-convert ka from one data type to another. For example, na kay string na 15. So if gusto nimo siya magamitan og operators or kanang itong add, minus, or ngana, is i-convert mo nimo siya into integer para magamit. So next is using type function, you can get the data type of the variable. So there is kailangan if ganahan kang mahibaw-an kung unsa ang data type sa isa ka variable is kailangan nimo gamitan og type function. So for example, there so diba number of followers na tayo variable name, then na siya value na 43. So kung it print type na type open and close parenthesis num of followers, so mag-result siya na sa class integer. So maana. So string values can be declared. Pwede ta mag-use if mag-declare ta ng string variables is using single quote and double quotes. So ang string is mag-store na siya og text. Then lastly, variables are case sensitive. So need na to mag-ingat when it comes to naming the variables kasi case sensitive siya. If tawagon nimo siya and mali ang pagtawag nimo or mali ang kanabitang uppercase or lowercase is ma-error na siya. So
variables in Python. So, ang variables in Python is na siya yung mga rules sa pag-write ng names. So, first is must start with the letter and underscore character. So, dapat siya mag-start ra jud siya sa letter and underscore character and dili siya mag-start sa number. So, if mag-start siya sa number, is may error na siya. A variable name can contain alphanumeric characters and underscores. So when we say an alphanumeric characters is from A to Z na letters and from 0 to 9 and underscore lang dapat na siya. So dapat kanang wala siya lain kundi alphanumeric ra jud and underscores. So a variable name cannot contain any Python keywords such as string, integer, ingana. So, dili na to pwede gamiton ang Python keywords kasi mag-error na gihapon siya. So, variable names are case sensitive. So, case sensitive jud siya as what I've said earlier na ang letters small letter na YOU and big letter na YOU is two different things. So, kana other ang example sa mga names sa variables na pwede. So, kayo kamo na lang magkuan magtanaw. Kaya I will not explain it na lang and I hope nasabtan. So, variables in Python. So, natay multi-words variable names. So, first is Pascal name. When we say Pascal name is kanang ang every first letter sa word is kailangan i-capitalize na siya. And natay camel case pod, when we say camel case is ang first letter sa variable name is naka-lowercase and pwede maka-uppercase when it comes sa tunga na. Then sa snake case, kay di ba dili man dapat mag-contain ng variable names ng mga spaces. So para makuha na is magbutang tag underscore every kanang after sa word. So I blank love blank myself. So I hope nasabtan ang that in three ways. So assigning multiple values. First, values to multiple variables. So diri you can assign multiple values to multiple variables sa single line lang siya. So for example, firstborn, middle name, bunso. Separated na siya sa kama ha. Then equals Nicole, string Thea, string Pia. So print firstborn, middle name, bunso. Kung unsa ang pagka-order diri maupod ang makuha niya. So there are Nicole, Thea, and Pia. Next is one value to multiple variables. So you can assign the same value to multiple variables at once. So there are example, one value to multiple variables. J is equal to L is equal to S is equal to string letters. So if i-print mo na siya, ang kani is, ang mugawas ana is letters. Tulad ani. Then next is unpack collection. If you have a list, tuple, or other collection, you can unpack its value directly into variables. For example, kani onion, cabbage. So veggies 1, veggies 2, veggies 3 is equal to vegetables. So ang ma-print ana is kanang veggies 1. So ang veggies 1 nato is onion, veggies 2 cabbage, and veggies 3 eggplant. So maong ang kana diri onion, cabbage, eggplant. So I hope nasabtan. Sa output variables, the Python print function is often used to output variables. Sa print function pod, pwede ka maka-output og multiple variables separated by a comma. So sa plus characters, pwede siya mo-work as a mathematical operator. You can also use the plus operator to output multiple variables. So pwede mo siya, ang mga variables is pwede mo siya i-plus, plus, plus. So, dito naman tayo sa variables in Java. So, natay string, integer, float, char, and boolean. So, when we say string, mag-store na siya of text. And often surrounded siya sa double quotes. When we say integer, store integer na siya, mag-store siya ng int, integer, or whole numbers without decimals
And sa float naman is mag-store siya ng floating numbers na naa siya'y decimals.